हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एबे मु जो जगार अच्छी आपण मानू टिके बैक कैमेरा करी देखै दउछि। एबे मु आम पदर अच्छी। एबे तो जानते भालिया गोटे टाइम पलैलानी। यदि विश्वास करना आसतु मो सहित देखिए। देखु देखु आ गोटे नहीं जा भालिया आंब पूरा गच्छे पूरा भर पलैला। भालिया टे कम आसती, आंब पूरा बहुत सारा पलि आसला। मु फास्ट कर सामान सब धरी पलि आसी आ पछरे पानी पानी सब धरी आसछन। आपको कौन कह जानते यहीटा जब कौन कह जानते ताले कमेंट बॉक्स में निहाती भाव में जनइबे। मुझे प्रथम सब ये सब सामान धरी पलि आसी आ पछरे दादा बो खुड़ी माँ समस्ते आसछन पछरे। तो तांका सहित भी आपण मानकु समस्त मिलेबी। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही मजा मस्ती होबार अच्छी। जल्दी जल्दी आस। महावीर महावीर टीम है। ए एरा सब सफा कर। ए आइस सफा कर लो। केमती कर पत्तर जा सब साइड करू। खाई दो बिस्कुट बिस्कुट आलू चटनी खाई दो। तार काटा कोटे हो गयो। देख देख आ करे सुन ले। अरे वो बे हो जा। सब काठ गोट काठ गोट पूरा भालिया गछ काठ गोटे दीप्तेश समस्ते काठ गोट। हाँ चलो समस्ते काठ गोट। ओ मो कहीं के गोटे तू बुढ़ा था हनुमान देख हनुमान। हाँ चलो तुम हनुमान आगे चलो। तेरा तकर नकाम बजा मुंडी काढी येडी येडी येडी
ମୋ ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ଖାଇ ବୋଲେ ଖା ଗୋଟେ କିଲେ ନା ଏଇ ଇଧର ପକା ଖାଇ ବୋଲେ ହଁ ଖାଉ ଖାଇବା। କଣ ଏଡେ ଗୋଟା ଏଡେ କାଇଁ କାଇଁ ଦେଖାରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖୁ ଆସେ ଦେ କେତେ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଓ ଭାଇ ଆମ୍ବ ଆଇଛି ଭାଇ ଭାରି ବଢିଆ ଆମ୍ବ ଆଇଛି। ଏଇଠି ଏକା ପୁରା ଗଦା ହେଇଛି ପୁରା ଆମ୍ବ ବୋଧେ ନା ଆହୁରି ବି ଅଛି ଆଗକୁ ତଳେ ତଳେ ଓ ଛିଡାଲୁ ତୁ ହାତ ପାଏ ନା ନାଇଁ ଏଇଠି ଛିଡାଲୁ हाँ मुंडा हाँ करे आधा जणवा ମୋ ଯୋଗୁରେ ଆସିଛନ୍ ନା ଏଟା କଣ ବସିବ ମା ଆଉ କାଠ ପକଉନ କହିଲେ ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲା କହିଲା ଭୋଜି ଭାତରେ ଆମିଷ କରିବନି ନିଜେ 10 ଲୋକ ବଳି ଦେଇଛି ପାଣି ସେଠି ମିଳିବ ଆଣିଲା ସେଠି ଯାଇକି ଆଣିଲା ପାଣି
ପଡୁଛି ଆପେ ଏଇଠି ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଲାଗୁନି ସେଇଟା ହଉଛି ବେତ ଗଛ ଏଇଟା କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଣ୍ଟା ଏଇଟା କଣ ହବ ନାଇଁ ସେଇଟା ପିଆଜ କରନ ସେଇଟା ନା ନା ଏଇଟା କଣ ହବ ଏଇଟା କଣ ହବ ଖଟାରେ ପିଆଜ କରନ ଆମର ଭାତ ହେଲା ଡାଲମା ହେଲା ଆଉ ଏବେ ତରକାରୀ ବସିଛି ଆଉ ଖଟା ବସା ହଉଛି ଏ ଦଣ୍ଡ ଏ ମାସରେ ଆମର ଦଣ୍ଡ ପାଳନ ହଁ ଆମେ ଆମିଷ ତରକାରୀ ଖଟା ଏସବୁ କରି ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଳନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆମିଷ କରିବୁ ଆଉ କଣ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ସବୁ କହିଦିଅ ଏବେ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଏବେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବସିଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଭାତ ଡାଲମା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଖଟା କାଇଁ କ୍ଷୀରଟା କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ କହିଲ ଗୁଡ଼ କ୍ଷୀରି କରାହେଇଛି ତରକାରୀ ବସିଛି ଗୁଡ଼ କ୍ଷୀରି ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇଟା ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଲୋ ପିଆଜ ଡାଲି जल्दी खोलो no. गोट आहरी आगू आहरी बेसी आहरी अधिक गोटे ही पाएनि आगे प्रबल आसियो एबे टिके खाइकी भी पछ पदा है ये तुझे आई ना करूँगा तू खतरे भी आई से ना काई तो दियो एड़ा तोली हां सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो को भले छिड़ाई को ना
ଆରେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରେ ଘରେ କହ। ସବୁ ଲୋକ ଦେଖି ହଁ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ କ'ଣ ଏତେ ଚାଲିଛି ଛାଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଉ କିନ୍ ଜାଣି ହବ ମୋହଲେ ହିତେଶ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ ପୁରା କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର କମେଣ୍ଟ ପୁରା କରିଦିଅ। କହିଦେ କେତେଟା 1K ନା କ'ଣ 1K କ'ଣ पूरा सब्सक्राइब कर दिया। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସିବ ନାଇଁ ନକା ଆମ୍ବ। ଆଜି ଅଧିକ ବାହାରିଲା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବାହାରିବ। सब्सक्राइब करके जाना। आगे आसी कहले हबो ना पछरे कहले कौन हबो। घड़ई देले ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଲୋ ଭାତ। अरे वाला बुड़ा देला गोटवा हम बजा कर दे। ओह नो कंटा चामड़ा पकड़ जाने जाने पी दियो पी पी पेगे अरे आप सुन लो मुझे पी पी ये रिका से थाई ना ढगड़ा करे देखी नहीं नहीं पी पी चलो